Bismillahirrahmanirrahim. Saya kita lanjutkan yang kemarin ya. Iya. Tahu dulu sok bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini ya, Bapak dulu ya. Hamzah nun. Hamzah nun. Tasdid kasroh in. Tasdid kasroh in. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Inni. Inni. Ba nun. Ba nun. Tasdid kasroh bin. Tasdid kasroh bin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Bin ni. Bin ni. Ta nun. Ta nun. Tasdid kasroh tin. Tasdid kasroh tin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Tin ni. Tin ni. Sa nun. Sa nun. Tasdid kasroh sin. Tasdid kasroh sin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Sin ni. Sin ni. Jim nun. Jim nun. Tasdid kasroh jin. Tasdid kasroh jin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Jin ni. Jin ni. Ha nun. Ha nun. Tasdid kasroh hin. Tasdid kasroh hin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Hin ni. Hin ni. Kha nun. Kho nun. Tasdid kasroh hin. Tasdid kasroh hin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Hin ni. Hin ni. Dal nun. Dal nun. Tasdid kasroh din. Tasdid kasroh din. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Din ni. Din ni. Zal nun. Zal nun. Tasdid kasroh zin. Tasdid kasroh zin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Zin ni. Zin ni. Ra nun. Ra nun. Tasdid kasroh rin. Tasdid kasroh rin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Rin ni. Rin ni. Zay nun. Zai nun. Tasdid kasroh zin. Tasdid kasroh zin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Zin ni. Zin ni. Sin nun. Shin nun. Tasdid kasroh sin. Tasdid kasroh sin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Sin ni. Sin ni. Shin nun. Shin nun. Tasdid kasroh shin. Tasdid kasroh shin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Shin ni. Shin ni. Sod nun. Sod nun. Tasdid kasroh sin. Tasdid kasroh shin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Sin ni. Shin ni. Dod nun. Dot nun. Tasdid kasroh din. Tasdid kasroh shin. Din. Din. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Din ni. Din ni. To nun. To nun. Tasdid kasroh tin. Tasdid kasroh tin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Tin ni. Tin ni. Zo nun. Zo nun. Tasdid kasroh zin. Tasdid kasroh jin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Zin ni. Zin ni. Ain nun. Ain nun. Sukun kasroh in. Sukun kasroh in. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun
kasroh ni. Inni. Inni. Gin nun. Gin nun. Tasdid kasroh gin. Tasdid kasroh gin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Gin ni. Gin ni. Fa nun. Fa nun. Tasdid kasroh fin. Tasdid kasroh fin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Fin ni. Fin ni. Kof nun. Kof nun. Tasdid kasroh kin. Tasdid kasroh kin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Kin ni. Kin ni. Kap nun. Kap nun. Tasdid kasroh kin. Tasdid kasroh kin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Kin ni. Kin ni. Lam nun. Lam nun. Tasdid kasroh lin. Tasdid kasroh lin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Lin ni. Lin ni. Mim nun. Mim nun. Tasdid kasroh min. Tasdid kasroh min. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Min ni. Min ni. Nun nun. Nun nun. Tasdid kasroh nin. Tasdid kasroh nin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Nin ni. Nin ni. Waw nun. Waw nun. Tasdid kasroh win. Tasdid kasroh win. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Win ni. Win ni. Ha nun. Ha nun. Tasdid kasroh hin. Tasdid kasroh hin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Hin ni. Hin ni. Ya nun. Ya nun. Tasdid kasroh yin. Tasdid kasroh yin. Nun iya. Nun iya. Sukun kasroh ni. Sukun kasroh ni. Yin ni. Yin ni. Jadi saya cara ngaji model begini itu Bapak namai teori mukodamah. Apa? Teori mukodamah. Ya, berbeda dengan ikro. Ya, ikro mah nggak diurai. Kalau teori mukodamah mah yang Bapak ajarkan diurai. Ini sebenarnya metode zaman dulu waktu Bapak masih kecil ya. Ngaji itu kayak gini diurai, dipisah-pisah dulu. Nah, caranya gini, Sep. Huruf dan harkat ditunjuk ya ketika mengeja ya. Ngejah ya namanya. Misalnya nih hamzah nun ya. Nun kan ada titiknya ya. Ya. Kalau sudah disambung begini, Sep, Arab itu harus apa titiknya ya. Titik satu dan kan nun. Nah, tunjuk titiknya. Kalau nggak ada titiknya tunjuk bagian tengahnya ya. Kayak hamzah nih nggak ada titik kan? Ya. Tunjuk hak bagian tengahnya. Hamzah nun. Nah, nun ada titiknya ditunjuk. Hamzah nun tasdid kasroh in. Kan nun ditasdid. Kalau ditasdid berarti nun teh dua, Sep, double. Tadi kan udah disebut satu ya, hamzah nun kan ya. Iya. Tasdid kasroh in, berarti ada satu lagi kan? Sebut lagi. Nun iya, paham? Paham. Jadi kalau huruf ditasdid berarti huruf itu double. Dua. Cuma karena bentuknya sama yang kelihatan satu. Di atasnya dikasih tanda tasdid ada angka 3 ke atas ya. Tasdid namanya. Double artinya tasdid itu. Kalau disukun, nah ini nun iya disukun kan, nun iya sukun kasroh ini udah jangan disebut lagi, udah disukun mah, udah dimatikan gitu ya. Nah itu kalau ngejah kan diurai dulu ya, huruf ditunjuk ya, kasrah harkat juga ditunjuk ini ya, tasdid, sukun sama kasroh, patah, doma itu namanya harokat atau baris ya. Kalau ini kan hurufnya, jadi huruf sama harkat ditunjuk. Tapi pas sudah dibaca di tarabas ya, itu huruf nggak ditunjuk lagi. Yang ditunjuk harkat aja. Misalnya nih, ini kan diurai dulu ya. Hamzah nun tasdid kasroh in ya. Nun iya sukun kasroh nih. Pasti baca mah, yang ditunjuk lagi huruf, tunjuknya harkatnya ya. Ya. Ini, jadi dekat tuh ini, paham? Paham. Nah, cara nunjuk juga harus benar itu. Kalau orang tidak belajar teori ini, nggak bisa dia nunjukin benar. Lurus aja gitu nunjuknya. Jadi teori mukodamah ini sangat lengkap dan mendetil. Ya, nanti juga ke sana
hamzah, ada alif juga kan, ada alif mamdudah, ada alif maksurah. Nanti dipelajari sedikit-sedikit ya. Kalau iqra kan nggak disebutin ya. Misalnya sin belum ada harkat, misalnya sin dibaca sa di iqra. Sebenarnya itu salah. Nggak boleh kalau belum ada harkat jangan dibaca sa, tapi sin ya. Pernah dulu Bapak waktu di Sangal Hurib, Bapak pernah ngurus masjid juga kan ya. Udah sholat asar Bapak makan ngelap-ngelap kaca gitu ya. Terus ada Pak Haji itu habis sholat dia ngaji Quran. Dia baca gini, Sep. Bismillahirrahmanirrahim. Tosa. Kata Bapak teh, Pak Haji, kenapa sa? Terus dia bilang gini, di Iqra masa ini Pak Ustaz. Salah Pak Haji itu teh. Kalau belum ada harkat bukan sa tapi sin, harusnya tosin. Ya. Cik Asep baca Yasin atau Yasa. Mana yang benar? Yasin. Itu masalahnya ya. Tapi jangan bilang misalnya Asep di tempat lain ngaji Iqra dibilang nggak boleh ya. Jadi sebenarnya maksudnya sama sih. Iqra juga supaya bisa baca Quran ya. Bapak juga supaya bisa baca Quran. Tapi teknik mengajarkannya berbeda ya. Tapi Bapak rasa ini lebih kuat, lebih bagus. Makanya Asep harus bisa. Siapa tahu kalau Asep juga bisa ngajar ya. Asep misalnya kerja nih jadi insinyur misalnya, tapi kan bisa ngajar juga. Nanti kan minimal anak Asep kalau masa udah besar, udah punya istri, punya anak, Asep diajarin jangan ke orang lain kan, pahalanya gede itu lebar ya. Yang bisa ku kita mah ku kita yang ngajar tenggeus. Nama pesantren juga banyak yang kacau ya. Anak di pesantren kan pesantrennya malah macam-macam gitu kan, jadi masuk televisi, masuk berita, ngeri lah. Udah di rumah aja ya, Asep harus bisa ngaji ya. Karena kalau Asep bisa ngaji ya, misalnya kelak masuk surga, itu bisa menolong orang tua, Asep. 7 turun ke atas dan 7 turun ke bawah. Berarti 15 turunan sama Asep. Dia ke masuk surga semua nanti. Ini harus bisa ngaji ya. Karena kan ngaji itu untuk bekal akhirat. Tetapi harus diraihnya sekarang ya. Nggak bisa nanti udah mati rek ngaji, nggak bisa. Jadi double nih di dunia ini, kita harus ngurus dunia juga, harus ngurus akhirat juga sekaligus. Berat ya. Tapi kalau kita bisa, pahalanya gede. Asep ya, ini namanya teori muqaddamah. Terus Asep kan jadwalnya kemarin kan Selasa ya. Sekarang Rabu, besok Kamis, 3 hari aja. 3 hari. Ya, udah maghrib ya. Biar nggak jenuh dan biar nggak bosen. Kalau keseringan nanti bosen ya. Ngaji mah ada gitu. Tapi kalau 3 hari mah cukup lah ya. Karena kan Asep misalnya Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin juga harus ngajar anak-anak kan. Kayak Teh Umi ya, ku Bapak ngajar itu Anwar, Muin, sama Hasan juga ku Bapak ya. Jadi bagi waktu aja. Oke, Sep, kita lanjutkan, siap? Yep. Ke bawah sekarang ya, nih. Hamzah, wawu, sukun, domah, u. Hamzah, wawu, sukun, domah, u. Panjangin. U. Kalau u itu 1 harkat. Kalau u 2 harkat. Ya. Ya. Hamzah, wawu. Kenapa ini harus panjang? Karena ada wawu di sukun nih. Domah bertemu wawu sukun itu harus panjang domahnya. U. Ya. Nih. U. Kalau seharkat u. Nah, ya. U. Kalau harkat u ya, namanya mad tabi'i. Ya, nanti dikajarin ke depan ya. Nah, sekarang ikutin dulu ya. Hamzah wawu hamzah wawu sukun domah u. Hamzah wawu sukun domah u. Nun patahna. Nun patahna. Una. Nah, kalau nama pendek kan ya, barisnya miring nih. Kalau baris miring mah pendek. Ba wawu sukun domah bu. Ba wawu sukun domah bu. Ba wawu sukun domah u. Bu. Nun patahna. Nun patahna. Buna. Tak wawu. Sukun domah tu. Sukun domah tu. Nun patahna. Jadi Tuna. bagus tuna. Gimana? Tuna. Sa wawu sukun domah su. Sa wawu sukun domah su. Nun patahna. Jadi Suna. Nanya pendek ya, jangan suna, jangan tapi suna. Gimana? Suna. Sip. Jim wawu.
jim wau Sukun domah ju. sukun domah ju Nun patah na. nun patah na juna Sip. Ha wau. ha wau Sukun domah hu. sukun domah hu Nun patah na. nun patah na huna Panjangin. huna Sip. Nah, jangan dirubah ya. Itu kan matobi'i. Semuanya matobi ini ya awalnya. Akhirnya pendek. Kho wau. ho wau Sukun domah hu. sukun domah hu Nun patah na. nun patah na Jadi huna bagus panjangin ya. Sok sendiri bisa nggak? Dal. dal dal wau sukun domah du Sip panjangin. Du. du Ya. Nun. nun patah na Jadi bukan na ya. Nah, nun ya. Apa? nun patah Na. na Jadi duna sip. Zal wau. zal wau sukun patah Domah. sukun domah du Zu. zu nun patah na Jadi zuna sip. Ro wau. ro wau sukun patah Domah ru. domah ru Yang ke-9 ini domah namanya ya, bukan patah ya. Ulangi. Ro wau sukun domah ru. ro wau sukun domah ru nun patah na runa Sip. Zai. zai wau sukun domah zu Ya. nun patah na Jadi zuna sip. Sin. shin wau sukun domah su Panjangin su. su nun patah na Jadi suna sip. Shin. shin wau sukun domah su Ya. nun patah na Jadi suna sip. Sod. sod wau sukun domah su Ya. nun patah na Jadi suna sip. Dod. dot wau sukun domah du Du. nun patah na Jadi duna bukan dod wau sukun domah dud. Bukan ya. Nah, kan ada waw pemanya. Jadi du. Memang nama hurufnya dod. Kalau sudah dikasih domah jadi du. Kalau tambah waw jadi du ya. Nah, Iya. biar enakan tuh ada panjangnya. Ini apa? To sok. to wau sukun domah tu Panjangin. Sip. Jangan lupa. nun patah na Jadi tuna tu na gimana? tuna Ya. Ini apa nih? Zo. zo wau sukun domah zu Panjangin. Ya. nun patah na Jadi zuna sip. Ini awalnya panjang semua sip ya. Nah, jangan lupa ya. Jadi contohnya sama semua biar asap gampang ngerti. Ini ain. ain wau sukun domah u Panjangin. Nah, kan ada waw ya. nun patah na Jadi una sip. Gin. gin wau sukun domah gu Sip. nun patah na Jadi guna bagus. Apa ini? Fa ya. fa Fa. wau sukun domah fu Panjangin. fu Sip. nun patah na Jadi funa sip. Kof. kof wau sukun domah ku Ya. nun patah na Jadi kuna sip. Kap. kap wau sukun domah ku Ya. nun patah na kuna Sip. Lam. lam wau sukun domah lu nun patah na luna Sip. Mim. mim wau sukun domah mu nun patah na muna Ini kalau di ikro makan mak ya. Salah itu. Tapi jangan bilang salah kepada guru. Nggak boleh ya. Jadi biar Asep tambah pengetahuan. Tapi kalau kita tahu jangan menyalahkan orang lain, biarin aja ya. Kecuali kalau dia nanya ini huruf apa, baru kasih tahu ini mim bukan ma ya. Nun. nun wau sukun domah nu nun patah na nuna Sip. Wau. wau Wawu. Aslinya wawu ya. ya wau sukun domah wu Ya. nun Nun patah na. nun patah na Jadi wuna sip. Ha. ha
Ha wau sukun doma hu. Ya. Nun patah na. Jadi Una. sip. Ya. Ya wau sukun doma yu. Panjangin. Yu. Jangan lupa. Nun patah na. Jadi Yuna. nanti asal juga kalau di ikro baca ya ada domah bertemu sukun panjangin. Ya. Namanya matobi'in itu. Nanti ke depan lah. Sekarang mah asal bacanya benar dulu ya. Wau alif lam sin. Nah, ini mau udah mulai panjang Sep nih ya. Wau alif lam sin. Sok. Wau alif lam shin. Tasdid patah was. Tasdid patah was. Sin patah sa. Sin patah sa. Lam alif patah la. Lam alif patah la. Mim domah mu. Mim domah mu. Wassalamu. Wassalamu. Wau alif lam sin. Wau alif lam sin. Jadi kalau ngejek itu dilihat ini ada wau, kesananya ada sukun atau tasid atau nggak ada gitu ya. Kalau ada tasid, nah itu dihitung sampai tasidnya ya. Ya. Ini kan tasid di atasin nih, berarti dihitung semua nih. Wau alif lam sin gitu kan. Wau alif lam sin tasdid patah was. Wau alif lam sin. Tasdid patah wa. Was. Was. Sin patah sa. Sin patah sa. Lam alif patah la. Lam alif patah la. Mim domah mu. Mim domah mu. Wassalamu. Wassalamu. Ya, wau alif lam sin. Wau alif lam sin. Tasdid patah was. Tasdid patah was. Sin patah sa. Sin patah sa. Lam alif patah la. Lam alif patah la. Mim domah mu. Mim domah mu. Wassalamu. Wassalamu. Oh, cepat Sep ngaji teori mukadamah mah tuh Asep besok ya. Udah ke Al-Fatihah tuh, cepat. Pada ikro lama ya. 1-7 teh setahun ikro masa. Lama. Kasihan gitu. Kalau pakai teori ini mah cepat. Makanya harus bisa. Jadi kalau udah bisa, kelak saya bisa ngajar juga. Ya. Siapa tahu mungkin Bapak nanti banyak murid, Asep bantu. Nah, gitu. Bapak juga dulu begitu. Waktu di sebelum pesantren ya, di masjid Bapak juga Bapak ngulik. Jadi kalau orang lain ngaji, Bapak mengulik sorangan wes ya. Ngejah gitu kan. Jadi begitu ke guru teh lancar. Orang lain mah kan enggak ngulik, orang lain ngobrol we can bagian ngaji. Bapak mah henteu. Batur ngobrol, Bapak mah ngulik. Pas ngaji teh lancar. Jadi ku guru teh Bapak diangkat, diperbantukan jadi guru cadangan gitu. Kalau banyak murid, malah sudah banyak murid Bapak tuh sampai 200 ya. Bapak tuh aduh gimana kita tuh pengen ngajar tapi nggak punya ilmu, takut berdosa kan. Udah pingin pesantren. Nah, itu mulanya Bapak ke pesantren. Padahal sebenarnya dulu Bapak pesantren itu kan ingin ngajar yang di sana. Dulu masih cadas. Tapi takutnya malah di sini ya. Nah, kadang begitu, Sep. Makasih Sep ya, insyaallah besok ke Al-Fatihah ya. Ini ujrohnya ya. Enggak apa-apa ya. Makasih. Besok ditunggu ya. Jadi Selasa, Rabu dan Kamis 3 hari ya. Hati ya. Makasih, Pak. Yuk, mangga.